No, ako alang masulti as one of the pioneering students sa Balingwan College. Dugay na nga panahon nga nangandoy ang katawhan sa Balingwan sa usa ka kolehiyo o usa ka eskwelahan nga makahatag kanila sa ilang mga gusto sa og pangandoy sa kinabuhi ilabi na sa education. Dako kaayog tabang si Mayor Aaron Paul S. Unabia ni ana tungod sa iyang pagtukod sa maong eskwelahan. Ako kay mapasalamaton kay ko labi na kay natagaan mi og eskwelahan nga libre nga tuition og quality nga education. Natagaan mong gud mi og paglaom bang mupadayon bitaw sa pag-eskwela. Very helpful gyud dili lang sa ako but also sa mga student kay kanang pre-tuition nga school mo nang very helpful gyud kay sa tanan. I'm very thankful that he keeps supporting our school and making it more beautiful. Akong kinabuhi sa una og sa karon si kuan gali lisod gid mi gagmay pa kong kuan pagpa-eskwela sa akong mga anak. Diha nga naanay purpose murag usa na gid siya nga dako lagi siya na nakatabang kay nakahuman na gyud na koy anak karon nga nakahuman. Dugay namin ni Mayor pila nakatuig siya nga nagkuan Mayor gid mi Nabia. Makuan gid sa akong mga bata, magkuan akong mga bata ilang idol si Mayor sa akong mga anak. Hantod karon sa madi tambubuhat ni Mayor. Na ako mga bata kan mga dalagan ako makakita gid ni Mayor kalipay na sila. Dako po diyang tabang po kay kanang sa 1,000 nga monthly na among naabil nakatabang po pag-eskwela sa akong anak nga nag-eskwela karon sa elementary. Nagpasalamat ko niya nga daghang kayo matabangan katong akong anak naka-eskwela sa purpose nga iskala siya. Nakaman gid siya pagtungha dato ma'am. Nihatag siya og tabang pamaagi sa ang among mga bata na ni-appeal og mga contest, nihatag siya og mga prizes in which kanang mga prizes nihatag gid siya og dugang nga katabang sa among Sren Lavera sa among mga gamit sa banda. So, salamat kay kang Mayor Aaron Unabia sa iyang pagpangga dinhi sa among eskwelahan labi na sa Bakbak Elementary School. Pasalamat ko kang Mayor Aaron Unabia nga siya karon among mayor sa pila ka tuig niya nga serbisyo sa Balingwan. Wala gid siya nausab og nagkamaayo hinuon ang mga serbisyo niya. Mayor Aaron Paul Unabia, thank you kaayo kay maski dili ko taga Misamis Oriental, dili ko taga Balingwan. Gidawat mi ninyo diri sa Balingwan College and then salamat po kayo kay dako kayo tabang ang taga Balingwanon, taga Misamis nun is kanang natagaan siyang opportunity nga kanang maedukar or maka-eskwela gyud siya sa libre nga eskwelahan og thankful kaayo kay ang atong mga taga-bukid pod, ang atong taga-diri dool pod sa Balingwan is nangaka-eskwela tanan. Grabe ka dako ang tabang Balingwan College kay taon na mga bata nun, mga ahid pa na ako kanang mga dito pa sila sa lain lugar ba para mag-eskwela. So karon nga ilang mga mangod nga nanay Balingwan College dili na sila mag-adto sa layo nga lugar para lang maka-eskwela ug matagan sa sakto nga pag-eskwela ang mga para kag Mayor Aaron Paul Unabia. Dagan kay salamat sa imong pagtukod diri sa eskwelahan kay dagan kay imong natabangan ng mga pamilya. Kauban akong mga kauban sa Daily Elementary School ug ang mga bata nagapasalamat kang Mayor Unabia og sa iyang kauban sa paghatag og pagtagad sa problema sa dahili una sa dalan o sa healthcare nga nakahatag og kaayuhan sa mga barangay dahili. Magpasalamat mi kay Mayor Unabia kay dako kay siya nakatabang sa amoa. Sukad kato na purpose may nakabalon na kog kanon og naka-eskwela na ko. Og wala gid mi kasinati sa ingon ani nga klase nga eskwelahan. Oo, sa sinugdanan gani among eskwelahan slab lang, kawayan, din walay flooring, yuta lang. Og karon dako kami kalipay kay hasta kaming tanan constituent abi na sa ginikanan sa kabataan nga ni abot dinhi sa among barangay kay makahiagom na gid mi sa insakto no kuan insakto nga edukasyon alang sa mga kabataan. Sa sulod gid sa termino nga na si Mayor diri sa lungsod sa Balingwan,
Ako gid kay mong pasalamat kay nako kay ang iyahang mga iyang suporta and labi na gyud sa education. So wala ko lain na hinumduman nga akong adtuan kung dili si mayor akong gatumbang ma'am. Diretso gid ko niya gitagaan ma'am. Wala gid ko nagmangay ma'am kay sagot gid niya ang exam sa akong bata na bayran gid niya. So ang akong bata naka-exam gid kong mga panahon. So nagpasalamat gid ko niya dako ma'am. Kang Mayor, first of all, congratulations sa nga nahuman gid nimo Mayor ang tulo ka termino isip Mayor sa Balingwan. Og dako kayo among pasalamat gid Mayor nga niabot ka sa Balingwan. Dako kayo ang impact nga imong nahimo dili lamang sa mga dumuduong apil na sad gyud sa mga tao na diri sa Balingwan.